السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا اليوم هي فطائر الكريب الملحة بالخضر، دي كريب صالي او ليغوم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الفطائر هذه ونمروا على بركة الله للتحضير. عندي هنا البيض 4 بيضات كبار، جي 4 اوف. وعندي الخضر فلفل اخضر وفلفل اصفر وفلفل احمر وبصله خضراء، ولا ما عندكمش بصل خضراء ديروا بصله عاديه. دونك الفلفل ديروا نص قرن من كل لون. J'ai un demi-poivron de chaque couleur, vert, jaune et rouge, et 2 oignons frais. Si vous n'avez pas l'oignon frais, vous mettez un oignon normal. عندي المعدنوس بيرسيل، وعندي هنا التوابل ملح فلفل كحل وثوم مرحي وبابريكا دو ولا فلفل عكري. Donc paprika doux, ail en poudre, poivre noir et le sel et le persil. Donc je casse les œufs, je mélange les légumes et les œufs, le persil, les épices. Je mélange bien. خلط هاد المكونات كامل مليح، الخضر مع البيض مع التوابل والمعدنوس، ونخليهم على جنب. je les mets de côté ونروح نحضر العجينة. بالنسبة للعجينة عندي 2 كيسان فرينة دقيق رطب، 300 غرام 300 غرام 300 غرام دو فارين et un demi litre de lait. دونك 300 غرام فرينة ونص يطرة حليب. ندير الفرينة في الصلادي ونزيد الحليب بالعقل ونحرك ونزيد بالعقل حتى الاخر. اشاك فوا زيدوا الحليب حركوا مليح قبل وكساع زيدوا الحليب باش على الاخر ما يجيكمش الحبيبات، ما يجيكمش لي غريمون. Donc moi je fais comme ça, je mets la farine, je rajoute le lait petit à petit, je mélange bien avant de rajouter à chaque fois pour ne pas avoir des grumeaux à la fin. J'obtiens une pâte lisse, bien liquide, comme la pâte des crêpes. هكذا كما تشوفوا حركوا مليح وكساع زيدوا باش تتحصلوا على عجينة ملساء من غير الحبيبات، والعجينة تكون جارية شوية يعني كما عجينة لي كريب نورمال. هذه هي العجينة. من بعد نضيفها المكونات الاخرى. je la rajoute au premier mélange avec les œufs et les légumes. Voilà, donc je la rajoute à tout le reste et je mélange bien et je la mets de côté reposer 5 à 10 minutes. donc نحركها مليح ونغطيها ونخليها تريح 5 دقائق إلى 10 دقائق. فوالا هكذا بعد 7 دقائق راني درت المقلة تسخن. جي في شوفي لا بوال، المقلة سخنوها مليح ومن بعد نقصوا النار خليوها موين. donc je fais bien chauffer la poêle et après je baisse le feu, feu moyen. عندي aussi gruyère râpé, vous pouvez mettre le mozzarella ou n'importe quel fromage et un peu de charcuterie. عندي الجبن المبشور، تقدروا تديروا اي جبن عندكم، ورايحه نزيد شويه مختدل. ابري نتوما تقدروا تخليوها ناتور طبيعي من غير، ولا تقدروا ديروا غير الجبن وحده، ولا يعني تحشوها كما حبيتوا. انا ندير هكذا. je la fais cuire comme les crêpes normales. je la retourne et une fois retournée je mets un petit peu de gruyère et un petit peu de charcuterie وخليها تطيب مليح كما راكم تشوفوا هكذا. ونواصل حتى نكمل العجينة كامل. je mets ma pâte dans la poêle, je l'étale bien. après je la retourne dès qu'elle sèche dessus. Ou je rajoute je mets le gruyère, un petit peu de charcuterie, puis vous pouvez mettre que le fromage seul, vous pouvez mettre mozzarella, n'importe quel fromage que vous aimez. Et vous pouvez la laisser nature si vous n'aimez pas le fromage. Voilà, et je continue toute la pâte هكذا حتى نخلصها كامل. تجي بنينة بزاف هاد الفطائر هذه، تجي هايلة. فوالا طيبوها مليح يعني على الجناب. وهذه هي كما كنتم تشوفوا بعد ما طابت. وكنقسم وحده قدامكم باش تشوفوا داخل، مي تقدروا تخليوها يعني طبيعيه من غير ما تحشيوها.
تقدروا تحشوها غير بالجبن، ولا بصح بالجبن تجي هايله، تجي بنينه فيها واحد البنه ما ديما نقولكم. هذه هي وسهله في التحضير، ويعني ما فيهاش حتى صعوبه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وجربوها، وشهية طيبه وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.